जय जगन्नाथ सांग मैंने तो चलतु आज गोटे टॉपिक पर कथा हवा जोटा कि मुझे बहुत दिन है माने से टॉपिक पर कहवाई चाहूली बट माने टिके वीडियो सब पेंडिंग हो रही जाता मुझे ता छड़ा भी ये सब कथा हाँपाई गोटे माने से भाया माने मूड्रे भी रहा दरकार जमी कथा हो पारि 5 मिनिट बसिकी तो एमती भी देखा गला आहरी बहुत सारा वीडियो अच्छे कि मुझे नाई ए विषय आपण मान सहित टे कथा हो जाए आ सब बड़े तो सही रोसई बास फैमिली लाइफ विषय आपण मानक देखुची बस आज गोटे सोशल मेसेज आपण मानक देवी जोटा कि बर्तमान समाज रे बहुत मात्रा रे बर्तमान घटुची जोटा बहुत निंदनीय माने एते निंदनीय हो गला माने आप कहते गोटे समाज में कलंक सृष्टि हो सारा ये सब जिनस तो चलतु बेसी आ गपीबानी आज भिडियोटा स्टार्ट करवा हाँ मो कथा जदि क्या भूल लगे तो से किसी कहया पूर्व आपण मानक प्रथम क्षमा मागी नहीं जाऊँगी जदि भल न लगे आपण मैंने स्किप करके जापर तो चलतु आपण मान सहित कथा स्टार्ट करिया तो एबे गोटे जमती कहती ट्रेंड चली जमती निज संसार निज छुआ आउ निज स्वामी क्या भी भल लगुनि परर संसार पर माने ता स्वामी बहुत भल ता संसार बहुत भल पुरुष हेले भी ता स्त्री बहुत भल ता घर बहुत भल सी बहुत भल किंतु निज पाखे जोटा अच्छी तो सहीटा से भल लगुनि तो पुरुषों कथा छाड़ी दिंतु मु भी पुरुष मानक भी तांकर मेंटालिटी हुए तो सही भाया थाईपे तो गोटे घर गढ़ापी आउ गोटे घर भांगे बहुत बड़ हाथ थाए गोटे नारीर तो गोटे नारी ही सबकिछि करें आ गोटे नारी ही सबू माने जो कथार ना नारी चाहिए गोटे सृष्टि की गढ़ी पार आ नारी चाहिए गोटे सृष्टि की भांगी पार तो माने से भाया तो किसी जन नारी अच्छा नारी न चाहिए भी गोटे पुरुष केबे भी तांको सहित किसी भी खराब करिपरिबनी एटा मो मत मु जानी एटा केते दूर ठीक केते दूर भूल मु कहि परिबिनी किंतु गोटे नारी उपरे मु जानिबारे सबु किछि डिपेंड करे जदि गोटे घरटा को सुंदर भाव में गढ़िबार अछि ना सेटा केवल गोटे नारी ही गढ़ी परिबो आ गोटे घरटा केमिति बर्बाद कहा जीवन को केमिति बर्बाद करिबार अछि सेटा भी सही गोटे नारी ही करि परिबो तो आजिका डेट्रे आम जो कहूचे आ सहित ता स्त्री पड़ेला कि ता सहित ता स्वामी पड़ेला कि ये जो बाहाघर गोटे गोटे मैरिड लोक मानू सेकेंड माने आसिकी सब बाहा हो जाउछंती तापरे बाहाघर 5-10 वर्ष पर प्रॉब्लम स्टार्ट कहीं ना पुरुष तांकर जतला मन भरीगला बस छाड़देवे सी तांकर जोटा तांका पई सम्मान माने जोटा जिते बयस हो जाए मेच्योरिटी पड़े आसे तो से जानती गोटे पुरुष पुआ सब निज सम्मान को जगे तो सी सम्मान जोठी सी देखे ता परिवार जोठी ता माँ बापा जोठी ता सम्मान जोठी सेटा को पुणी फेरी जाए तो सेते जो सेकेंड पार्टा आसी थांती तो से मैंने आसी कौन राजरास्ता ना आमको बाहला आमको छाड़देला अरे भाई मु कहया कथा जिते फास्ट तुम से लाइफ रे आसुचे जेकोसी पुरुष लाइफ रे गोटे नारी जिते बड़े से अरेंज मैरेज हो लव मैरेज हो XYZ जहाँ भी हो तो गोटे पुओ विषय किसी तो जानी थी ना कि एटलिस्ट हाँ नेचर विषय से रागी होते पारे से ड्रंकर होता है से XYZ होता पारे कि यहीटा तो आम एटलिस्ट से गुड़ा तो हाँ आम जापर कि यहीटा आम एटलिस्ट तो जापर जे से पुओ मैरिड कि नहीं ता बापा माँ कौटी अच्छा ता बापा माँ ये सब को माने ये कर नहीं तो माने कहतुनि मुझे यही घटनाटा ना मुझे आमर यूट्यूब रे जनकर ब्लॉग देखिली तो से सब ये देखिकी मैंने भाविली कि से लोक जनिक विवाहित थिले तांकर फास्ट स्त्री जी से बापा माँ सहित रोचे माने पुअर बापा माँ सहित शाशु शशुर सहित पुअर बापा माँ सहित रोचे अलरेडी गोटे बेबी थिला सेकेंड बेबी भी हबार थिला तो आउ जन बाहर तो लव मैरेज पर से माने तांकर शाशु घर को जाई नांती तो बहुत दिन जाए शाशु घर को जाई नांती तो एबे जिते सब ठीक ठाक कौन मझे सब थिला एबे पुणी से फास्ट स्त्री पाक पलि सेकेंड स्त्री को पचार तो मो मतार ये आपण मैंने निजे डिसाइड करंतु भूल कहार और ठीक कहार
ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଥିଲ, କାହିଁକି ଇଏ କରିଥିଲ। ସିଏ ହୁଏତ ଠିକ୍ ସମୟକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ତ ମୁଁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସିଏ ଯଦି ଭୁଲ ଥାନ୍ତେ ସେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିନଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଇନଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସଂସାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇକି ସେଠି ରହିନଥାନ୍ତେ। ତ ସେ ଠିକ୍ ସମୟକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅ ତାଙ୍କର ମନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଠି ଲସ୍ କାହାର ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ତା ସହିତ ତା'ର 2ଟା ଛୁଆର। ତ ଏଇଟା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ କଥା, ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବି। ତ ଆହୁରି କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଫୋନ୍ କଲିଏ ମାନେ ଆଜିକେ ଫୋନ୍ରେ ଆଗ କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା, କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ଆସିଲା, କେଉଁଠି ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, କେଉଁଠି କ'ଣ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ଦେଖିବେନି। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ତା ସ୍ୱାମୀ ପଳେଇଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇଲା। ମାନେ ଭାଇ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଥର ତ ବାହା ହେଉଛ ଜୀବନ, ପୁଣି ତା ଦେହରେ ତୁମର ଆହୁରି ବାହାଘର। ମାନେ ଏଠି ସଂସାର କରିକି ଯାହା କହିବ ଆଉ 2ଟା କି 4ଟା ସଂସାର କଲେ ସେଇଆ ମିଳିବ। ତ ମୁଁ କହିବି ଫାଷ୍ଟ ହଁ ପୁଅ ପିଲା ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସିଏ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ତା'ର ପାଦ କାଢ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ସେ କେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ତା'ର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀର ହେଲାନି, ତା ବାପା ମାଆର ହେଇପାରିଲାନି, ସେ ତମର କେମିତି ହେବ ବୋଲି ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ ନା ବାପା ମାଆଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମ୍ୟାରେଡ୍ ପର୍ସନ୍ ନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ପୁଅ ସହିତ ବି ଗଲେ ବାହାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି 5-6 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, ତାପରେ ବାପା ମାଆ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଅ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତା ବାଟରେ ତା ବାପା ମାଆ ପାଖକୁ ପଳାଉଛି। ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ସେଇ ଯେଉଁ 5-7 ବର୍ଷ ତୁମେ ବାହାରେ ରହିଲ, କେବେ ଟ୍ରାଏ କଲନି ତା ବାପା ମାଆ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ? ବାପା ମାଆ ନା ସ୍ୱାମୀର ରୋଜଗାର ଅଛି, ଆମେ ଖାଇବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ତ ତୁମେ ଯେମିତି ତୁମ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିଲ, ପୁଅ ବି ତା'ର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା। ତ ତାପରେ ଆଉ ପୁଅ ଉପରେ ଆସି ନିଦି ହେବାର ମାନେ ବି କିଛି ନାହିଁ। ପୁଅ ତା'ର ବାପା ମାଆ ଇଏରେ ଯିବ। ମୋ କହିବା କଥା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟେ ମାନେ ଧର ତା'ର ଛୁଆ ପିଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ପଳାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଅମାନେ ମାସେ 6 ମାସେ ବର୍ଷେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଇଏ ଆମକୁ ନେଇକି ଗଲା, ଇଏ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଲା। ଆରେ ଭାଇ ସିଏ ନେଇକି ଗଲା କ'ଣ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ନଥାଇକି ନେଇକି ଗଲା କି? ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ନେଇକି ଗଲା। ତ ତୁମେ କେମିତି ତୁମ ସଂସାର, ତୁମ ଛୁଆ ପିଲା, ତୁମର ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥାଏ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ତଳେ ପକାଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲ? ତୁମେ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱାମୀକି ମାନେ ଯାହାର ସଂସାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲ ତା ବିଷୟରେ କେମିତି ଭାବିଲନି ପଳେଇଲ? ଆଉ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ବି ଏଥିରେ ଭୁଲ ରହୁଛି ଯେ ଯଦି ତୁମର ଗୋଟାକରେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଉନି, ରେ ଭାଇ କାହିଁକି ବାହା ହେଉଛ? ତ ମାନେ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ସତରେ ଏଇ ସକାଶେ ହିଁ ମୁଁ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତ କାହିଁକି ନା ମାନେ ସମାଜରେ ଭଲ ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ତ ମାନେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ନ ଘଟୁଛି ସେଇଟା ତ ବହୁତ ଅଲଗା କଥା। ଲୋକଙ୍କର ନଜରିଆ ବି ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଯଦି କିଏ କାହାର ହେଲ୍ପ ବି କରୁଛି ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ବି ଖରାପ ନଜରରେ ନିଏ। ସବୁ ପୁରୁଷ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି କି ସବୁ ନାରୀ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କୌଣସି ନାରୀର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଲା କି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା କି କିଛି ବି, ଲୋକ ସେଇଟାକୁ ବି ଖରାପ ମୁଡ଼ରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଥିବ, ସେ ତା ସହିତ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ସେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ, 5 ଦିନ ସେଇଟା ଆସୁଥିଲା, ସେଇଟା କରୁଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ତା ସହିତ ସେଇଠି ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ତାକୁ ଆ ସହିତ ଏଇଠି ଦେଖିଲୁ। ଲୋକ ବି ମାନେ କଥାଟାକୁ ଏତେ ଛୋଟରୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କୁହନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ସମାଜ ବି ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଖରାପ କରିସାରିଲାଣି। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଥାରେ ବି କେତେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ପବିତ୍ର ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଲୋକ ଭାବନ୍ତିନି ୟା ପରର ଇଫେକ୍ଟଟା ମାନେ ସେମାନେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କହିଦେଇକି ବସି ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପରର ଇଫେକ୍ଟଟା କ'ଣ ପଡ଼େ କି ଯେଉଁ ନାରୀ ବି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୟା ପରର ପରିସ୍ଥିତିଟା କ'ଣ ହୁଏ। ହଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଅକୁ ହୁଏ ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ ସେଇଟା ସେ କଳଙ୍କର ଛିଟା ସହଜରେ ବିଲକୁଲ ଧୋଇବେନି। ଯେତେ ମୁହଁ ଟାଣ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେ କଳଙ୍କର ଛିଟା କେବେ ବି ମାନେ ହୁଏନି।
आउ रहा द्वितीय कथा जो नारी मैंने निज स्वामी की छाड़ी द्वितीय माने पुरुष मान सहित जाऊँगी मो कह कथा जदि तुम जनकर हो तुम आउ कौन हम से संसार जहाँ थी संसार भी से किसी अलग जिनस ना किंतु यहाँ बुझिया भी ना माने लोकों मध्य ये जो गोटे मानसिक विकृति घटी सारा हाँ आम ए बोरिंग हो गलु माने जमी ड्रेस चेंज करती माने आजिकल समस्ते से भाया संसार चेंज करुँच अरे भाई गोटे संसार को तो तुम गढ़ी पारानी पुणी आहरी गोटे संसार केमी गढ़ापी से भावुँ मुझे मैंने मु कौन ये प्राय भी लोक जो मैंने जो नारी मैंने अच्छा बहुत टर्चर बहुत किसी सहीकि भी संसार में पड़ी गई प्रकृत में से भाई जाकि शिख आज याकू बाहर कल ताकू बाहर भाई गोटे संसार तो तुम मैंने शांति गढ़ी पारन 5टा संसार केमी गढ़ बोली भावुच बयसटा माने एटलिस्ट 40-50 पर्यंत तुम ये सब उत्पात मचेब ता पर परिस्थिति तुम कहाँ हम एबे तो संसार जो भांगी जाइथिबो ना तुमर स्वामी थी ना जहाँ सहित जाइथिबो सी भी तुमर कौन प्रकार एक्सपेक्ट करियोनी ना तुम से संसार गढ़ी पार ना तुम्हें तुम गोटे समाज रे गोटे भल ना थी जे हाँ तुमको किए हेल्प करेंगे ना से भी ना ताल तुम हम कहार तो तेणुक जार भी जीवन में हो जनक हुआ तेणिकी तुम भाग्य जहाँ थी सुख थिले सुख मिल दुख थिले दुख मिल जदि तुम सहित मैंने चली पारुन जदि तुम चाहू मैंने सहित मैनेज कर पारुन तुम से डिवोर्स नहीं जाओ डिवोर्स नहीं कि सम्मान सहित तुम जमी भी रुह तेणिक बापा माँ सपोर्ट रे रुह निजे निज गोड़े छिड़ा हो जहाँ भी कर किंतु एमती अधा बाटर राति अधे स्वामी शोथ स्त्री उठी पड़े स्त्री मैंने छुआ पिला फोपाड़ी देगी भाई आटलिस्ट जहाँ दुनिया जहाँ तो दुनिया को आस तार तो है जहाँ को दुनिया को आस तो हुआ कहतुनि ये सबू घटना ये घटीगला मैंने समाज को तो पूरा कलंक कर सारे मैंने तो तेणुक ये नारी और पुरुष मानी आपण मैंने कौन कहूँ चाहते तो प्लीज मत कमेंट करके कहतु आदि आप सामने एमती किसी घटना घटी कि तो प्लीज मो सहित सेयार करूँ आम कथा हाँ आपण मानकर जब किसी प्रोब्लेम अच्छे मो सहित चाहिए सेयार करेंगे आपण मानक निश्चिंत रूप से भल भल सल्यूशन दे पारि कि ना आपणकर मनर दुख को तो मुझे एटलिस्ट बुझीपारे ट्राए करी तो मो कथा जदि किसी भूल थाए से सॉरी आ वीडियो को जब लास्ट जाए देखी से आपण मानक बहुत सारा भल पाइबा आ थैंक यू रही जय जगन्नाथ राधे राधे।